नेट हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज को सीधे हम लोग जाइयो गाय हम लोग बिधान से देवाशीष से रोजी कॉलिंग से और आज हम जैसे वीडियो बनावा भागने पर खेला तो बजे कंटिन्यू रखा। गाइस फाइनली हमारे तो फ्री रखा चार्जर रतन आए थे गाड़ी रखिए आज गाड़ी मालिक देखो जो मालिक किस कब मालिक नो तो गुलटिर बेहा गेले तुम कब पाचिस कि नो गाइस यार को गुलटिर बेहा और मन खूब दुख ओजाना खेला देखिए आज गाइस ব্যাপারটা হচ্ছে ফাইনালি কিন্তু খেলা শুরু হয়ে গেল। এটা হচ্ছে সাগরিঙ্গি ভার্সেস কোন যে টিম এটা জানি কিনা। আর দুর্দান্ত খেলা বাবু গে ওরে বাপ আর কি কুয়াশা সেই ঠান্ডা পড়েছে গাইস এত কুয়াশা যে কুয়াশা করে বোরিং ফিল লেগেছে খেলা দেখতে দেখতে। हाँ हलुद का देखा दी हलुद का देखा दीजिए मोर ठेंगला बड़ा हो गई से आईफोन ना आईफोन लगा पूरा आईफोन दिया वाला है तुझे ओ पोगना बहुत पसंद है नेट बुझल उड़ा रास्ता चल शाउटिंग थोड़ा आउट
বাম্পার গোল বাম্পার গোল রিল্যাক্স ওই বিম বাম মারে না বাড়ি যাম পার করে না। সো যাই হোক গাইজ, এই ছিল আজকের ছোট্ট ভিডিও কারণ বেশি কিছু বানাওনি, মানে ইচ্ছা নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা তো ঠান্ডা পুরা কুয়াশা পড়ে গেছে, যার জন্য কন্টেন্ট ব্লগ করা হয়নি। তো যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা যাবে নতুন ভিডিও।